जय जगन्नाथ रश्मि टीचिंग ट्रिक्स चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। चलतु मो पिला मानकर आज गोटे टेस्ट नबा केते दूर से माने ट्रिक सहित मन रखिछंती। पिले सब रेडी तो मन रखि देइछो। हां एबे मु तम मानक पचारिबी सब नदी मानकर नाम मु कहिबी नदी मानकर नाम सी कोठु कोन उत्पत्ति होईछि तमे तार नाम सब कहिबो हैला। महानदी कोठु उत्पत्ति होईछि का कहसिबो तपु महानदी बड़ा बोलिका 36 टा करोड़ जाइछि 36 करोड़ तपर आम तंटी गली पड़ी कौटी थंडारे गली पड़ी। ब्राह्मणी ब्राह्मणी क्या आसब कि कह ब्राह्मणी कि कह आम कुनी झी किए से गुंजान छोट नागपुर ता ट्रिक ब्राह्मण जो ब्राह्मण का काम करन ब्राह्मणी अलग करन काम करन छोट नागपुर। वेरी गुड आम कुनी झी बढ़िया आंसर दउछंती। बैतरणी बैतरणी नदी कोठी उत्पत्ति होईछि कि कहबो गुडी कहबोटी बैतरणी गुना बैतरणी बैतरे माने बैतरे हां बैतरे सेठी गुना ओटे पिलाटे से जोडे सिक्का माने टंका पकेइबो बैतरणी गुना बैतरणी होछि गुना सिक्का। ऋषिकुल्या कि कहबो ऋषिकुल्या दीपू ऋषिकुल्या दी ऋषिकुल्या ऋषि सब बळे खाली कोन सब काम करथि जे फूल बांधी जंती जटरे आ सब पानी धरिकी जांती फूल पानी ऋषिकुल्या ऋषि आमर कौन कहते ऋषिकुल्या माने कौन ऋषि टिके भारी कुलकुलिया हंती माने कौन करिवे माने फूल फूल खोसिबे तमटे भल लागे तो फूल पानी हो। बुढ़ा बणको काहको आसीबो खुशी खुशी बुढ़ा बणको बुढ़ा लोक माने कौन करनती कोठ रहिबे सिमिळे पाळ बुढ़ा बणको कोन हबो सिमिळे पाळ कंप्लीट एता मन रही गला समस्त। अच्छा एबे मु कहबी कोन ह्रदर अंशु अंशु गोटे पचार देबी हो एने पचरा हो ह्रद आउ ह्रद कोठी अवस्थित हैला। चिलिका आसीबो चिलिका अंशु कहबटी गंजाम तापरे कोसरा पूरी खोलता गंजाम पूरी खोर्धा एटा त हम जानि समस्त चिलिका तार कोन ट्रिक दरकारे। सर ह्रद काहे आसीबो तपस्विनी पूरी छानीला बारे जे तेल सब ने पड़ता सर ऊपरे ऊपर कौन बसे सर बसे जाए तो पूरी छाणला बेले सर ह्रद अंशुपा ह्रद अंशुपा आम भितर गोटे अंशु बोली गोटे पिलाटे अच्छी हेटी से अंशु आम हाथ रखी अंशुपा ह्रद कौटी क्या आसब क्या पचारिनी पद्मिनी अंशुपा ह्रद कटक वेरी गुड। कांजिया ह्रद कांजी तपू आसब कांजिया ह्रद क्या आसब कांजिया ह्रद दीपू दी भुवनेश्वर कौन ट्रिक तार दी कांजिया सब भुवनेश्वर तार भल खाइया पिया सब हुए कांजी कांजी ता भुवनेश्वर रे फेमस गोटे कहिदेबु ट्रिक ता मन फेमस सेई जो कांजिया ह्रद होची आउ सुन कांजिया ह्रद सेटा कोठी देख माने कोन कहलो नंदनकानन पाखरे कांजिया ह्रद देखा जाय बुझ पारला तो। आ चिलिका को मन जाइछे बुलिया को चिलिका कोन पई फेमस पक्ष अभयारण्य तापर कोन काली जाई मां को काली जाई मंदिर तापरे एबे हमें आलोचना करिबा डिस्टर्ब होनी जलप्रपातर नाम मु कहबी तमे जलप्रपात जो को जगह रे अवस्थित को डिस्ट्रिक्ट है ना रेडी तो समस्ते। बरही पानी जलप्रपात कोठी देखा जाए बरही पानी जलप्रपात क्या आसब आम कुनी झील सब चाहिए बरही पानी आसब कौन आसबनी हाउ जोटा आसब आमर कुनी झील कह तपु बरही पानी मयूर को बरा भल लगे बरही पानी मयूर को बरा खाए भल लगे सतरे भल लगे मिछरे भल लगे जानिछे आमे गोटे ट्रिक बाहर कर देइछे ना बरही पानी होछि कोन मयूर भंज। डुडुमा गुडी डुडुमा कोरापुट डुडुमा माने जो जलप्रपात से सब डुडुमे गुडी आउटी आगु बसिबटी हां कोरा कोरा पके देसी सब डुडुमे फुटुदो आ डुडुमा कोरापुट डुडुमा होछि कोरापुट। प्रधान पाट ये सब जलप्रपातर नाम तमें बर्तमान कहूच कौन कौ डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित प्रधान पाट क्या आसब खुशी प्रधान पाट प्रधान भी एपटे देवता भी सब श्रेष्ठ प्रधान पाट भी केंता मारी
କ'ଣ କାହାକୁ ଆସିବ କେନ୍ତାମାରି ଅଂଶୁ କ'ଣ ହବ ଫୁଲ ମାରିବି ତାପରେ କ'ଣଟା ମୋଟର ମାରିବି ନା ଫୁଲ ମାରିବି କେନ୍ତା ମାରିବି ଖଣ୍ଡାଧାର ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଆଉ କୋନି ଝିଅ ଖଣ୍ଡାର ଧାରଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚିକଚିକ କରୁଥିବ ଖଣ୍ଡାର ଧାରଟା ସବୁବେଳେ ଚିକଚିକ କରୁଥିବ ଦେଖିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସୁନ୍ଦର ଗଡ଼ ରାବଣ ଧାର ହେଲେ ରାବଣ ଧାର କାହାକୁ ଆସିବ ରାବଣ ଧାର କଳାହାଣ୍ଡି ସତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସତରେ ତାହେଲେ ଆଉ କୋନି ଝିଅ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ତାର ଟ୍ରିକ୍ ମା ରାବଣଙ୍କ ଧାର ଯେମିତି ସେ ହାଣ୍ଡିର ଧାର ସେମିତି ରାବଣ ଧାର କଳା ହାଣ୍ଡି ଭେରି ଗୁଡ୍ ସେ ଯେମିତି ତା ଟ୍ରିକ୍ ପକେଇକି ମନେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ସାନ ଘାଗରା ପିଲେ ସାନ ଘାଗରା ତପସ୍ୱିନୀ କେନ୍ଦୁଝର ସାନ ଘାଗରା କେନ୍ଦୁଝର ବା ଝରଣା ଫରଣା ତମେ ଯିବ ସାନ ଘାଗରା ପିନ୍ଧିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘାଗରା ପିନ୍ଧିଯିବ କାହିଁକି ନା ଓଦା ବୋଦା ହେଇଯିବ ନା ବଡ଼ ଘାଗରା ସି ବି କ'ଣ କେନ୍ଦୁଝର ଖଣ୍ଡା ହାତୀ ପିଲେ ଖଣ୍ଡା ହାତୀ ଆମର ପଦ୍ମିନୀ ଖଣ୍ଡା ହାତୀ କୋରାପୁଟ ହରିଶଙ୍କର ତପୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହରିଶଙ୍କର ଦେଇକି ସେ କ'ଣ ରହନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଠଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ରେ ମନେ ରଖିବା ଘୋଷା ବଳଦ ଭଳିଆ ମନେ ରଖିଲେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ମନେ ରହିବନି ମୁଁ କହିଦେଲି ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ତମକୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଲାଗିବ ତମେ ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ପୁଟୁଳି କାହାକୁ ଆସିବ ପୁଟୁଳି ଦୀପୁ ଫୁଲବାଣୀ କ'ଣ ହବ ପୁଟୁଳି ଫୁଲ ସବୁ ରଖିକି ସେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବ ଫୁଲବାଣୀ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ବାଗ ଦେଖେଇବ କ'ଣ ବାଗରା କାହାକୁ ଆସିବ ଏଇଟା କ'ଣ କାହାକୁ ଆସିବନି କି ରେ ଆସିବ କୋନି ଝିଅକୁ ଆସିବ ଖୁସିକି ଆସିବ ବାଗ ଦେଖେଇବେ କୋରାପୁଟ ହେଲା ଏଥର ମନେ ରହିଯାଇଛି ହଁ ସବୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ତ ଏଥର ମୁଁ ପଚାରିବି ତମେ ଟ୍ରିକ୍ କହିବନି ଦୁମଦାମ କହିବ ଯାହା ଯେଉଁଟା ପଚାରିବି ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ତପୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଗୁଞ୍ଜାନ କୋରାପୁଟ ହଁ ପ୍ରଧାନ ପାଠ ଗୁଡ଼ି ଦେଓଗଡ଼ କେନ୍ତାମାରି ଫୁଲବାଣୀ ଖଣ୍ଡା ହାତୀ ହେଲା କୋରାପୁଟ ଖଣ୍ଡା ହାତୀ କୋରାପୁଟ ଖଣ୍ଡା ଧାର ହଁ ଖଣ୍ଡା ଧାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାବଣ ଧାର କଳାହାଣ୍ଡି ସାନ ଘାଗରା ବଡ଼ ଘାଗରା ହରିଶଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଟୁଳି ଫୁଲବାଣୀ ବାଗରା ମୋ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମହାନଦୀ କୋଉଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରହିଥାଉ ମୁଁ ଯାକୁ ପଚାରିବି ଏମିତି ଗହଳି କରୁନି ଚିଲିକା ସର ହ୍ରଦ ଖୁସି ସର ହ୍ରଦ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଅଂଶୁ ଆମର କହିବ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ଅଂଶୁ ତୋରି ନାଁରେ ଆସୁଛି କାଞ୍ଜିଆ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ସରିଗଲା ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟି ଯଦି ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ କରିବେ ପିଲେ କହିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।